Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Today we are going to learn about simple present tense. Are you ready? Yes, sir. We are ready. Okay, I am going to explain about the material. First, the function of the simple present tense. Here is the explanation. The functions of simple present tense are as follows. 1. To tell about the regular activity and event. 2. To tell about facts or general truth. Fungsi dari simple present tense yang akan kita bahas adalah satu, untuk menyampaikan atau menyatakan tentang aktivitas atau event yang dilakukan secara reguler. Oke, fungsi simple present yang kedua adalah untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum. Can you give me an example, sir? Thanks for the question. I will give you examples of facts or general truth. First example, the sun rises from the east. Second example, fire is hot. Third example, Indonesia is an Asia continent. Contoh dari simple present yang menyatakan fakta atau kebenaran umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, the sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Contoh kedua, fire is hot. Matahari panas. Contoh ketiga, Indonesia is in Asia continent. Indonesia berada di benua Asia. Oke, itu contoh fakta atau kebenaran umum. Next, I will give you the example of regular activity and events. 1. I wake up at 5 every morning. 2. I celebrate my birthday every year. 3. Mr. Yosef teaches social science in our class every week. Oke, berikutnya saya akan memberikan contoh simple present tense yang menyatakan aktivitas atau kegiatan dan events yang dilakukan secara reguler. Yang pertama, I wake up at 5 every morning. Saya bangun jam 5 setiap pagi. Contoh kedua, I celebrate my birthday every year. Saya merayakan ulang tahun setiap tahun. Yang ketiga, contohnya, Mr. Yosef teaches social science in our class every week. Pak Yusuf mengajar ilmu pengetahuan sosial setiap minggu di kelas kita. There are two types of simple present tense. Simple present tense nominal and verbal. Berikutnya, ada dua tipe dari simple present tense. Yang pertama, simple present tense nominal dan simple present tense verbal. In simple present tense nominal, you use to be. Here are the to be. 1. Am, 2. Is, 3. Are. Dalam simple present bentuk nominal, anak-anak bisa menggunakan yang namanya to be. Jadi, to be itu ada 3. Yang pertama am, yang kedua is, dan yang ketiga are. Saya ulangi, yang pertama am, yang kedua is, dan yang ketiga are. You can use to be, am, with subject, I. Example, 1. I am a doctor. 2. I am a student. 3. I am a teacher. Anak-anak
menggunakan to be am dengan subjek I. Jadi, to be yang pertama, am, digunakan dengan subjek I. Contohnya, 1. I am a doctor. Yang kedua, contohnya adalah I am a student. Yang ketiga, I am a teacher. You can use to be, is, with subject he, she, it, name of a person, name of an animal, and name of a noun. Berikutnya, untuk to be is digunakan dengan subjek he, she, it, kemudian nama orang yang jumlahnya 1, nama hewan yang jumlahnya 1, dan nama benda yang berjumlah 1. Here are the examples. 1. He is a nurse. 2. She is a dentist. 3. It is a chair. 4. Ryan is my classmate. 5. The cat is adorable. 6. The whiteboard is clean. Contohnya, he is a nurse. 2. She is a dentist. 3. It is a chair. Yang keempat, nama orang yang jumlahnya 1. Ryan is my classmate. Ryan, 1 orang, maka to be-nya is. Yang kelima, the cat is adorable. Kucingnya jumlahnya 1. The cat jumlahnya 1. 6. The whiteboard is clean. The whiteboard is clean. You can use to be, are, with subject you, they, we, plural names of people, plural names of animals, and plural names of nouns. Berikutnya, anak-anak bisa menggunakan to be are dengan subjek you, they, we, dan nama orang yang jumlahnya lebih dari 1. Nama hewan ya atau hewan yang jumlahnya lebih dari 1. Dan yang terakhir, nama benda yang jumlahnya juga lebih dari 1. Excuse me, sir. What is plural subject, sir? Thanks for the question, Harry. Plural subject means the subject is more than one. I will give you some examples after this. Jadi, plural subject maksudnya adalah subjeknya lebih dari 1. Jadi, kalau nama orang, namanya ada 2. Kalau nama hewan, hewannya lebih dari 1. Dan seterusnya. Kalau jumlah benda juga sama. Bendanya harus lebih dari 1. Thank you, sir. Here are the examples. 1. You are my students. 2. They are our friends. 3. We are class 8. 5. And here are the examples of plural subject. 1. Andy and Kane are classmate. 2. 5 cats are in my house. 3. 10 students are in the classroom. So, for the plural names of people, there should be more than one name? Yes, you got it. For example, Hannah and Charles, Robert and Leo, Donald and Joe. Good job, Harry. Jadi, misalnya kalau nama orang, ya jumlahnya lebih dari 1, misalnya Dian and Dani. Misalnya lagi Azahra and Aldi. Terus misalnya lagi Ulum and Randall. Thank you so much, sir.
It is also similar to plural names of animals and nouns. For example, 5 birds, 3 chairs, 2 tigers, 8 cars, and so on. Begitu juga misalnya dengan nama benda dan hewan. Misalnya benda yang lebih dari satu. 5 chairs, 5 kursi. 3 birds, 3 ekor burung. Okay, sir, I understand. Okay, good. Now let's move to the verbal simple present tense. In verbal simple present tense, you must use a verb. For example, study, read, write, sleep, go, watch, run, and so on. Oke, berikutnya adalah simple present tense bentuk verbal. Dalam simple present tense bentuk verbal, anak-anak wajib menggunakan verb atau kata kerja dalam kalimatnya. Contoh kata kerja misalnya study atau belajar, read ya membaca, write menulis, sleep tidur, go pergi, watch menonton, run berlari dan seterusnya dan lain-lain. Here are the examples of verbal present tense. 1. I go to school at 6:15 in the morning. 2. She goes to school at 6:15 every day. 3. He studies English every Friday and Saturday. 4. Ben and Peter study together every weekend. 5. Randall plays games every day. 6. They play games every night. Sir, why there a verb with S and verb with no S? Harry, you can add s to a verb when the subject is he, she, it, name of a person, name of an animal, and name of a noun. Meanwhile, you do not add s when the subject is you, they, we, plural names of people, plural names of animals, and plural names of nouns. Dalam simple present tense bentuk verbal, kadangkala anak-anak perlu menambahkan s atau es untuk verbnya. Jadi ada penambahan s atau es untuk verbnya. Penambahan s atau is untuk verb itu terjadi ketika subjek dalam kalimatnya adalah he, she, it, nama orang, nama hewan, atau nama benda yang jumlahnya 1. Tapi ada kalanya verb dalam simple present tense verbal tidak ditambah s. Ketika subjeknya adalah you, they, we, atau subjeknya adalah nama orang, nama benda, atau nama hewan yang jumlahnya lebih dari 1. Atau jumlahnya misalnya 2, 3, dan seterusnya. So, when the subject is, for example, Harry, I must add s to the verb. May I make an example, sir? Absolutely. Harry goes to swimming pool every Sunday. Is it correct, sir? I repeat, Harry goes to swimming pool every Sunday. Is it correct, sir? Yes. Brilliant. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for your attention, my students. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sir.